Hi guys, from Buenos Aires, Argentina, Abel Di Catarina here. This is Dika on Air, my free radio show. Check my new music, my new song, and thanks for listening. This is Dika on Air. It's time to fly with a good song. Don't go around. Here you belong. Forget your tears. Just laugh again. Follow this feel. Just hold the flame. I'm struggling, but I don't know why. This is brand new, please give me some time. Let me hold you through the night. Oh, don't wanna miss this moment in time. Don't know what I'm feeling right now. I've been lied to many times. Yeah. No one's ever put me first. What is so selfish, baby? Is this love? 'Cause I'm feeling you.
Used to watch my shadow on the wall, talking to myself, wishing on a star. The silence was my friend. Yeah. We spent so many nights cruising in my car, watching the sunrise, Mulholland Drive. Our faces looking out from far. Hey, yeah. No one's ever put me first. The world is so selfish, baby. If it's love, 'cause I'm feeling you. I'm feeling you. I'm feeling you. is blue, and I see myself standing in the mirror, and it's crystal clear that I know myself standing in the sun. Yeah, I make a sound. Got no one here to stand in my way, stand
able to get off the roof. I just wonder the stress that this could put on 17. Now, I say that with the caveat of saying that 17 never seems stressed in any hot drops because they're usually the victors. Whenever they've hot dropped, we've seen in the past with Sonic specifically, they have come out victorious by leaps and bounds. And so this is a different beast, though. This is a young, hungry team. Na'Vi have been proving themselves all year, and they seem to just keep getting better and better every time we see them at a global event. Xiao Wu landing on a DBS Suchu now with the Vector in hand as well. If they can keep these fights close, I know who I put my money on. Having said that, Na'Vi to a phenomenal team, a young gun team that plays incredibly well up close. I like the fact that Ferris is trying to disengage here, caught in the wrong building, so to speak, wants to get back to his teammates, wants to, at least if they are to take a fight, have someone there to trade for him if need be. But, well, hold on a second, Toby. You said I know who I'd put my money on. So who is it? You didn't reveal it. Well, I mean, I have 17 players. Okay, there we go. So there you go. That's what I was waiting for. But yeah, this is, I mean, this is going to be a big indication of how the rest of the day is going to go, realistically, for both of these teams. And so with Na'Vi coming in fresh, is that going to give them any sort of advantage? I mean, it could potentially. I think 17 right now, as it stands, is more on the line. Of course, having already played their first 6 matches yesterday. But then again, if Na'Vi go out and do absolutely nothing with these hot drops, 17 just come and claim points off of it effectively, that's going to put them in a weird spot tomorrow because they play a very passive edge style Na'Vi, that is, and they're going to have the likes of Ascent and Third and 5 out there with them tomorrow who play a lot of edge too. So maybe they'll come hunting for Na'Vi tomorrow. I like the fact that we're seeing the new observer feature here. We get to see all of the util available between all the teams. You can see right now it's actually kind of even. Not a whole lot of lethal util available. No flashes really outside of one. So this could stall for a bit. Well, also, think about this, Toby. This fight is happening outside of the circle. It's not like Picado's in and they can take their time. So blue will at some point come into play, not necessarily in the first blue. We know that phase 1 doesn't hurt too bad, but I mean, depending on how long this takes, that's going to really ruin the rotations for these two teams later on. Well, I mean, you say that. I would say for Na'Vi, not so much. They're usually the last team to join the circle, especially when it shifts off of their usual loot spots. So they're accustomed to say, you know what, we'll spend 5-6 minutes here. We'll come in when phase 2 pops because that's what we normally do. 17, on the other hand, whenever they get Pachinki, Picado for free, they're usually the first movers to the center of the next circle. So they are, in fact, a team that I would say, if this stalls out for too long, they start rotating in. That is definitely not the timings that they would normally be going on. But that's assuming that either one of these teams just gets a clean wipe, right? And so we don't even know if that's the case. So most likely won't be, just going off of data. Especially with these two. But kind of shifting our focus now, we look at the Sonics here, who are comfortably sat on the west side of Hacienda, just actually in San Martin. And so they've found a couple targets there, and that's going to be Day Trade just ahead and a nice split for themselves as we're looking at them near water treatment. And that's a difficult split to hold, but I will say the split that Nurens is currently in, that's one of the strongest positions in the circle on that high ground compound. Yep, Day Trade played phenomenal day yesterday, 48 points in day 1. They're usually a team that get things going as the tournaments go on. We always look at them last day of group stages to be right there in the cusp. They get everything going. And then, well, sometimes they get in, sometimes they fall short. That's what happened in PGS 5. But this time around, phenomenal beginning to the day as we hop on back to 17. And Na'Vi again, who, I mean, Na'Vi right now, I'd say, have kind of won the positioning battle of Picado. They're on the northern side. You have some good hard spawns up there. The circle is headed in that direction, too. Yeah. So if they were to look to disengage here, I think Na'Vi right now is in the better position to do so. 17 really taking their time with this one, and it makes sense. They don't want to... the thing is they know exactly who's hot dropping them. Also, I would say, since this is, let's call it for now, 17's real estate, if this is a draw and they leave, Na'Vi that is, that's kind of a win in 17 because they came in, didn't do anything. Yes, they delayed them, but they didn't really do much. As we can see, of course, big info as well. Ike's left, back in the game. He's come back to join us, taking over Summers. And there's a whole conversation to be had there. We'll break that down as the games go on. As James said, the most expensive sub in fantasy history. Over 30,000. I mean, la panadería más cerca que tengo está so highly, and I'm unos 300 metros. Son see how Petrichor now does perform. 1, 2, sí, 350 metros uno menos. Disappointing finals there. Hice 700 metros, porque son 150 más 350. Que vos salí acá y yo vivo en un barrio, entonces
is up there because of it. I mean, even No es if que bajo del it was edificio tengo la all panadería en la day, puerta de they mi get 10 casa. points, 9 of those No, are no, no. from shooting. So No es tan exactly, fácil. he's always gonna Pero guarantee la both his panadería es team and digna. whoever picks him in fantasy Es una something cadena de else. panaderías que hay And acá en now la I ciudad de say that Rosario. live like 6 times today before 10 minutes. So Uno de los sorry for productos. Yeah, I said Bueno, 14 players. That was actually imagínate 15 estaría against BGS que te lo 5. saca el But auto. as we're kind of watching Si the yo, slow burn si happen, yo I soy, do si want to yo talk about something that soy vos, Poro and I y vos noticed soy yo, yesterday when it came to the circles and how they played, especially in the early game. hubiese sido mucho más difícil llevar adelante la compra de las facturas. Mientras voy ya abriendo el Excel de la ruleta final, porque han saludado tanto el Apoyito como Kaiserale, entonces tienen una chance más en la ruleta final. Ahí lo puse. A My Microphone, buen juego. My Microphone, buen juego. A ver, vamos a estar evaluando ahí. El micrófono está bien. El juego lo tengo un poco bajo porque... Ahí, a ver. Subí un poquito la transmisión de origen. But as we said too, 17 would have wanted to go early. Navi's like, you're going to join the blue with us? We're just here to be roadblocks. We're here to be nuisances. And right now, you can see how Suju and the boys are running around looking for them. Navi is just preventing 17 from playing their own game. Yeah, while not really losing out a whole lot themselves. No, they've taken control of the north, which in a hot drop in Picado is pretty much where you want to be. As you said, you cut off a lot of those rotations. The only way to go is south, and you have to do is 9 wraps, so it's not great. And I agree with you. Navi is doing exactly what they wanted to do. Sure, they wanted to wipe the team earlier, but this is also good for them. And as you said, they're looking at their watches like, hey guys, we're usually here this late anyways. What's going on? You guys in a hurry? Well, we're not. Xiaobei across the street looking for Ferris. They have a Hagatori lockdown, at least until Warriors. You can see Suju heard the footsteps above before. Think it's still the same building they're on. But little do they know, Fairest on the roof before actually was set on the other side. But now gracias, así es. 13º aniversario. And maybe eventually they'll just hop in cars. Hoy me echan a la mierda. Tengo doble stream. 8 minutes of your time in the city. And I really like it. We somewhat touched upon it. I love the confidence coming out from Navi. You know what? 17 is a dangerous team to hot drop. We're going to do it anyways because we believe that we can do it. That we can make a difference in this fight for them and kind of ruin their game necessarily without losing anyone ourselves. I mean, 17 never got Picado Pachinki for free. They battled for those 2 cities for years. And, well, they're the victors. And as we were saying now, we said, you know what? I think we've stalled them long enough. Let's just go to the circle. We were on the north side of the city. We were able to get our vehicles. Now we can leave. And a few parting shots here. The boys stay, I'm sure, are pretty annoyed that not only do they delay their looting, they force them to change tempo in their rotations. And also, well, they take They took their vehicles. Exactly. They took their vehicles. And so now Navi will come in late as they generally do. Nothing changes. Now 17 have to be the ones to adjust. Now we've seen 17 be able to make these adjustments, especially when it is coming down to those late rotations. But again, that is not how they like to normally play. But now that we have a small break, tell me what you want to talk about. I want to talk about day trade in particular, and a big reason to the success that they had yesterday is that while we oftentimes see you have hard shifts, we had quite a few of them yesterday. Teams do like full 180 rotations to the opposite side of the circle. This one, the opposite of a hard shift going dead center. But day trade yesterday were able to set up kind of 2/3 of the way through those rotations and just hold people off. I talked to Belmont coming into today's games, and I told him, I asked him, do you feel like you had more space yesterday? And he was like, yeah. And I said, you know what? You earned that space because you were making those initial rotations that a lot of teams will backfill on, but you stopped. Making that rotation normally would, knowing that what's in front of you now. And again, this would be much easier if I could illustrate it somehow. But well, knowing that you would have way more space to maneuver. So really smart rotations. Ascent didn't opt to engage on it. Gen G back GNL, like 4 big edge teams. Let's take a listen in to Ice while he's on rotation. 长久以来的一些小问题吧，然后就感觉状态不好被放大了吧，对一些团队上的配合、小细节，甚至是决策上的问题吧。我也不是说我一上来可能就会把这些东西变好，但是我会用我的能力调节一下队伍，让队伍的氛围也好一点。毕竟是就是上来打指挥了，压力可能会有一点，但是我希望我能跟队友很放松的去打这个比赛。
Bueno, Something we always forget about as well is y al final la pregunta es, ¿lo metieron o no lo metieron their IGL. en el roster al muchacho? The way that he frags so hard at IGLs is just Vamos a ver ahora mismo. of just how difficult that is. Corexi They were swinging back and acaba de forth conectar for sobre a while. Banana Summer One. obviously coming Summer, from PW IGL se encuentra came in, they were splitting por ahora en la both tabla de of them. posiciones At sin one puntos, point, ya que Ike está said, "I empezando just wanna shoot." Summer to go victoria IGLing for a bit, en la but now PGS Ike is back and, well, obviously, día de hoy. Summer being the one being benched, he's saying, you know what, I think I kind of want to IGL again. Let's see if this is going to work out. But right now, not quite so. Mill down already. FaZe currently in a fight with Petrichor and Muy a cerca team acá. that just desperately needs to start strong. En here. Rosario. Yesterday was probably one of the most disappointing days that we've seen in a long time for FaZe. Y But they also Pepe do, I mean, they tiene una just media luna que show son una up bomba. when it comes to their final chance. So Hay una IPF de acá cerca que tiene unas media luna que son is great in the circle. dramáticas y parecen de algodón de azúcar, o sea, Fighting in compounds in the beginning of games yesterday. de la You suavidad see que tienen. The aftermath of the slow approach, hot drop, little ghost, and the 17 boys getting their rotation game going Está bien, Ghost. finally. But outside of what we saw in the fight against Eternal Fire yesterday for FaZe, I think they too were victims of what I alluded to with Daytrade just cutting off so many of the edge rotations. They normally FaZe are used to do those. Qué wide difícil raps, esto, they were running factura. into teams holding back because they didn't Vía dare stream. to pass Daytrade. Therefore, caught in awkward situations early on, game after game after game. But 17 was involved in that. Yeah. That big kind Oh, of mess for fucking. FaZe as well, because they were the ones that ended up taking the shots that also completely hindered Eternal Fire's push Yeah. before they eventually La got pregunta wiped from the MAD. And that's what always happens, right? When you have hard shifts going Dura one Monday. way or another, and teams don't opt to do those wide wraps, the center or like the ¿Han circle comprado algo? from, just ¿O become no? that much more of a cluster, and you can't really fault anyone. Yo estoy entre going una down silla. trying to get out of there. T1 haven't really spoke too much about them. The Korean team La coming in gráfica. here, their first showing now, PTS 6. Curious to see what we're gonna see from Ian and the La boys. I heladera. will honestly say I don't have high expectations from them here. Yeah. Having said that, I feel like I saw Me encantaría comprar un lavavajillas. career performances coming Así in nadie le lava los platos. PS5. So let's see now as the circle shifts south what they're going Nada me da más poco This que is lavar los such a platos. rough circle to play. If you're not artists, Bien. and we talk about it all the time, if you're not currently Círculo ya set up cantado, in the 17. circle Acaba de between pedir us el and pick-up de the Cruz, emergencia. there is so No hay little to muchos play. lugares donde It pueda causes ir. so many FaZe issues. Clan ya Meanwhile, tiene Sonics have managed to make themselves una a good rotación spot. muy cerca, son los They're chicos de on the Luna west side, Galaxy. but even talking about Entrando por el sector T1, norte de watching back Genji. GS5, Tiene their enfrentamiento a la biggest issue distancia. that I Cuidado could FaZe take Clan away con from Petrichor Rod. was that they would always Bien start pushea fights and they FW. could never finish them. And some of those fights that they started against numerous teams James were contra in their Haven, favor, Roa, but they just rotación de could Luna not finish the Galaxy. fights, and that's a No. really difficult thing to just fix, right? If it's communications, if it's big rotations, if it's small rotations, macro, micro, Dale, whatever, amigo. but they just could not win a gunfight. I feel like Korea as a region Dale, has amigo. been overly famous for individual mechanical gun skill until Danawa came around, showed, oh my lord, they actually know what they're doing. But then Danawa split kind of watered the beverage that was Korea, and now we're back in a situation where rotation game on point, lockdown of splits on point, individual prowess Vamos, in Vini. fights where we at a global stage need that to be the case. Oh, just not quite there. I mean, I would agree with you to the extent of excluding, Pio and Anagas have always been. Bueno, ahí está Vini, dale Vini. I No, amigo. starting to really get to that level that you're talking about. So we see some shots. ¿Alguien me puede explicar lo que hizo Vini? Rexy will find Ike's left, and that's a big knock to start off for El FaZe. loco sabía que estaban por ahí. Replay there of them running side by side with Petrichor Road, having found two of them already. FaZe finally getting something going in an early game. They're sat on the northern side of the circle here. If they take down all of Petrichor, I think they're going to be well aware that they're playing backs free, but Ming has managed to sneak into the compound where it's currently just Corexi and Gustav. Chewy also pushing on backside of that compound. Now both players from Petrichor have Viene made it. Quinn. Chewy will find Gustav, so Sobre who's the first Gustav. one to be knocked? And now it's going to be Corexi to answer. Queda de pie Corexi. Decision making for Corexi to do a go over to try and prevent the flush on my teammate. Oh, not Tian! Apaga el tiempo. CC 108 coming in clutch for Corexi there, saying thank you, mate. The bullet to the chest is all I Bien. needed, and that now more Chinese teams looking in as one side. Petrichor Rod Nice. eliminado. Somehow, FaZe gets to live with the scare. And they'll take anything. they Bien, can todo get bajando la from tabla de FaZe, posiciones. so- T1 subiendo un punto igual que fue Angry Man. T1 acaba de barrer a la gente. And so T1 Team will Navi find a position here on the south side of the está circle. inicializando su Sitting historia for the grande time being 17, en esta though, on their east side. PGS6.
will have open shots. Estamos en lo que especially se if this llama el does Group ship forward, Stage. which most likely, even if it centers up, it's going to cut out T1. Meanwhile, Navi on Mira the Popo, está southwest comiendo side Factory igual que para que rotational decisions to make here as they might have to go straight through KDF, who had Está mascando coca. PGS5. Está coqueando. Ahí se Ahí manda bicarbonato. ¿Cuál equipo te gusta? ¿Pete Corrot? A mí me gusta mucho el logo. Oh. Bien. Mira dónde shiftea la zona. Encima aparece el Sonic a pedir el helicóptero rápido, Navi. ¿O te gusta Navi? Pollito, mirá cómo se bajó rápido. El de Navi, Fire sobre Salute. Y tirando contrato de Freaks. Tratando de hacer el descuento. Todavía no lo encuentra Heaven. Moviéndose por el lado del vehículo. Sí. De hecho, en la antigüedad gané bastante con Pete Corrot. Un equipo que siempre está metido ahí. En el top tier. Pone la granada que cae. Hay dos jugadores en el piso. Así es. Darwin aparece en el jugador. Header para Freaks. Lo termina de llevar ahí. También aparece en la zona de Tigres contra Sonic. Y para que Sonic para terminar de tirar a los jugadores. En este caso es Luke. Luke hace tirado porque está confirmado. Porque está en cuatro granadas. La manera que va a tirar la nada. Tigeton ahí explota. Rápido Tigeton. Se lo lleva uno. Se lo lleva dos. Sonic termina de eliminar a Tigres. Sí, la victoria. El enfrentamiento entre cada uno de los equipos de Norteamérica. A mí, fuera Grimen me hizo ganar. Una vuelta me hizo ganar. Me acuerdo que había estadística dentro del juego. Y me hizo ganar una skin. Toda la skin gané. El arma, la skin de la ropa, creo que era una PCS, creo que era. Me hizo ganar una banda de cosas fuera en Grimen. ¿La verdad? Bien fuera en Grimen. Vamos a seguir el enfrentamiento. Dave Bellman sobre Deporte. Malas noticias. TSM termina siendo eliminado luego de haber eliminado a Sonic. 37 puntos para TSM, 24 puntos para Sonic. Dos equipos eliminados. Este enfrentamiento ahora el tapeo de Gustav. Mecha 14. Uy, conectaron al Linshu. Yamba prontamente va a ser confirmado el jugador. Ay. Estamos a uno del top 10. A uno del top 10. Estamos a uno del top 10. Vamos a ver qué es lo que van a tirar. ¿Qué es lo que van a tirar acá? Oh, buena granada de... Por el lado fuera, Gustavo que sigue recibiendo disparos sobre el Inshu, confirmando los Fex. Con su propia granada termina tirando en el suelo. Gustavo agua. Uy, aparece Bobo de fuera en Grimen para robar flash. Sobre Gustavo Nauris. Sigo en la kill, Day Trade. Mando puntos. Quedando primero en la tabla de posiciones. Nauris otra vez lo acaban de tirar a CC 108. Sufriendo los impactos, ahora queda en el borde de la zona. A ver qué va a pasar ahí. Tiamba eliminado. Y tenemos el top 10. 2 minutos. 2 minutitos, 21 minutos, 30 segundos. Cerramos la votación, James. Bien, James sobre Siu. Island eliminado, aparece la incomprendida. Va en la 10ª colocación. Nos queda Dai 317, TDT, Luna. Prex Foreign Grimen, Cerberus T1. W. Como 21 minutos, 30 segundos. Queda 1 minuto, 20 segundos para hacer la votación. Igual eliminado. Chicos. Así es. Sí. Termina de aparecer. Ahora, jugador de TDT sobre Tanador. TD Trade. Sigue el enfrentamiento. TDT contra Day Trade. Que viene primero en la tabla de posiciones contra el sexto de la tabla. No, primero. Viene tercero en la tabla de posiciones, perdón. Bobo. Tanador robando. Los de TDT pararon en las alturas de Luna Galaxy. Posante, el único elemento que queda con vida de parte de la tropa de Luna Galaxy. Ahí tiró su Freddy cuando quedan 40 segundos.
Viene tapeo de posante, todavía no encuentra el DTDT. Del otro lado está Cerberus. Muy bien, 8 puntos, perdón, 8 equipos, 1 punto suma de posicionamiento. Luna Galaxy, ahí estamos, fuera en Grimel, se entiende, 5 AM, 10 segundos, cierra votación. Apoyito, 5 segundos, 3 segundos. Apoyito, Tuki, ahí está, se cierra votación, que grande Apoyito. Qué grande el Apoyito, mirá, uy, lo que pega Gong. Ay, la granada queda corta, salvó justito, Luna Galaxy termina siendo eliminado. Parece la eliminación, y sumando puntos. El Akima de Cerberus le pone punto final. Vemos que ahí será de suerte. Suerte, maestro. Más atento. Y el tipo está en el AO. El tipo está en el AO. En la pantalla minimizada. Está bajando de bondi, qué loco. Qué loco. Bueno. Bienvenido, Nerd. Gracias por atencionar en el parking al amigo Nerd. Metiéndose con todo el tapeo. Uy, llega Gema sumando otro punto TDT por. Pone un punto final el de FW que ya suma 3 eliminaciones. Hay un jugador en el suelo. Tong no lo va a poder revivir el compañero objetivo de la zona. 8:30 entro al laburo en 7 minutos. A correr. Uy, lo que le pegaron. Cerberus va a ir sobre Reis. A disparo de Tong. No conectará a Haizaki. Mira Gima, que viene ya primero con 4 eliminaciones. Este es el equipo que dijo Kaiser Ale que iba a estar animando el torneo. Ya arrancan la primera partida con 7 puntos, 5 por eliminaciones. Hay 4 de Gimas. Hay 4 de Gimas. Mira Haizaki. Ay, lo va a tener ahí. Ay, qué rápido que está Haizaki. La dejó corta. Carga la del 3. Está dando vuelta. Sigue la cobertura de sus compañeros. Va con otra granada, me parece que termina de correr el de FW. Day Train, que viene teniendo un gran día hoy. Y ayer también. Ahora arranca con 3 eliminaciones de 17, también tiene 5. Sumando también un punto de posicionamiento, asegurando la clasificación en la gran final que se va a estar jugando el día viernes, sábado y domingo. Muy bien el Kaiser Ale, quiere que el Apoyito gane. La ayudé no participando. No te tenía tan generoso, vale. Haven. Axbag en el suelo. Haizaki también hace lo propio con Xboot. El tapeo de Haizaki es duro. Oso duro. No lo va a poder confirmar, pero atento a la jugada. 17 ya tiene 2 elementos en el piso. Uno solo de pie. Y es el amigo Nikos. Haizaki se lo lleva a Put. X-Bay es llevado por Heaven. Llegan los humos. Cerberus va a recuperar el elemento que está en el suelo. Tonk. FW, cuando detona el vehículo en flash, era el último que queda con vida. Buena faena, buena faena. Y sí, tenemos el top 4. ¿Qué clase de Santi es? Nada, este es terrible. Otro que es Santi. Santi está babeando, me parece. Buena Haven, The Freaks, que ya tiene 6 puntos. 7 sumo TDT, 9 Fake Clan. Y ahora Freaks no solamente lleva los puntos de posicionamiento, sino también tiene 6 eliminaciones. No le mandes. Déjalo ahí. Cerberus, Freaks, For Angry Men. ¿Quién se llevó el juego? Y la Apoyito dijo: ¿For Angry Men? No, For Angry Men. For Angry Men. Tiene que ganar For Angry Men. Mirá la Apoyito tiró. Daytrade, afuera. 17, afuera. For Angry Men, con chances. Y TDT. No, lo tenés que pedir. Pedilo, Pollito, pedilo. Encima For Angry Men queda en el medio de un enfrentamiento con la gente de Flex.
Uy, lo están asediando. Uy, salute sobre HSM. Mala noticia para la polilla. Por ahora parece Cerberus a la distancia. Esto le sirve por Angrimen, Cipian. Uy, mira vos dónde pegó esa granada. Llega la detonación. No, dice no, no. Mis ahorros. Mirá, de encontrar. No, mírale. Ahí está. No. Bueno, pollito. NT enorme. NT enorme, pollito. No, mis ahorros. No, mis ahorros. Ahí tengo el audio de la pollito. Oye, no me regalas eso. A ver. They need to somehow isolate angles to take 2v1 fights. ¡Ay! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! Tanto que me costó ahorrarlo. Mira. ¡Ah! Ahí tenés. Ahí tenés la pollito. Qué bajo, pobre pollito. Pobre pollito. Y la verdad, no, ya se ganó, Cerber. Ya se ganó. Ya se ganó por saludar. La pollito también en el Instagram. Hola, Tomás. MTK Tomás, bienvenido. Tenemos enfrentamiento ya, Frix. Mueve la pieza. Isaac recibiendo disparos. Audio 3 siniestra. Javen desde atrás. Chumin. Acorta la distancia. Es buena granada del Salot. Sí. Header sobre Haizaki. 4v3. Se define entre Cerberus y Freaks. El Kun a la distancia con la Dragon no conecta Heaven. Ahora vuelve a haber paridad en el enfrentamiento. 7 eliminaciones para uno, 9 eliminaciones para el otro, 9 para Freaks, 7 para Cerberus desde arriba de la piedra, tapero de Cook. Termina de confirmar, hay punto para Cerberus. Allá se confirma la paridad, aunque por ahora Freaks jugando. Hola Clady, muy buenos días. Muy buenos días a todos que están en la Watch Party. ¿Cuándo sí? El día de hoy. Martes. Hoy es muy martes, chicos. Impresionante. Viene siendo la faena que se llevan estos dos equipos. 9 eliminaciones para uno, 8. Solo estoy tirando información. Su compañero Gimas, el talismán, que tiene 4 eliminaciones, viene primero, tiene casi 500 puntos de daño. Watch al dispar. Uy, con la del 3. No se acordó la Clady tirando. Tirando con todo. Apareció sí. Gimas sobre el conductor. Y ahora 3v1. Esto va a ser para Cerberus. Ahora sí. Sí. Quinta eliminación para Gimas. Cerberus dándose 10 eliminaciones. Y ahora queda el de Fred. Ya está cantadísimo. Conecta una de las balas. Sale a corretear. Se oculta detrás de la piedra. De Cerberus. El perro de 3 cabezas. Se lleva la victoria. Bueno. No, a ver, Ruleta, porque la pollito en su top 4 tuvo errática. No, bueno. ¿Cómo anda la tropa? Yo acá puro mate. Muy bien. El PUBG Global Series tiene ganador del día de hoy. La bandurria de Cerberus. Un perro de 3 cabezas. Igual arrancó bien. Arrancó muy bien. Vos sabés que el amigo Kaiserale dijo: este campeonato es para Cerberus. Ojo. Vamos a Santi, a Claudia, Thomas, la Pollito. Vamos a ver el celular.
then just shifted in, and the firefights just moved closer and closer range, and we know that's where Rimasa's just going to continue to rain in a ton of damage. FaZe though, FaZe got a ton of kills. Hooray! Finally finding some successes inside of this one. After Voy a ver el one Instagram. of the more prolonged and interesting hot drops that led to not very many kills, but a lot of interesting exchanges over there in Scotland. Yeah, be it mind reset, be it the for FaZe, or be it, you know, just being able to actually get themselves on the board now. This is going to do wonders for the team, I think, considering the disaster that was. Se viene el Cyber Monday. ¿Qué carajo? No puedo comprar. It's going to be a bit of a hot topic. We were expecting Ahora precio monitores. to be a factor. It was a stalemate of a hot drop with Na'Vi getting out, but 17 was able to outlast them in this Ahora game. precio monitores, a ver. Ahora hay una promoción. Into that circle. Freaks though, just being a big beneficiary of position, raining in a lot of damage, and again, another strong performance coming out from Korea after what we saw coming with Gen G. I know a lot of eyes have been drawn over to Freaks, kind of a lot of people thinking they're the strongest. Habrá algo para comprar, che, ahí en el Monday. Cuota, siempre cuota. Aquí metro pobre. Este me cobré, chicos, no lo puedo creer. Hacía 2 meses que no cobraba. For so long in this game, right? Really slows down. Estos días estuve trabajando. Try and exert themselves on a circle like this, which is very difficult. You need No, you really want to be proactive in a circle like this and not let Cerberus get across all of it to basically guarantee themselves a win. You need rid of those 4 AM players earlier, surely. Yeah, you would think so, but I don't know. It felt like they were wanting to be a bit more hesitant. Hey, how are you doing? Anyway. Están con el papel. ¿Qué está haciendo? Coming out from Cerberus is one of the things I did want to tie into. They understood all of the vulnerabilities on how Freaks had to move inside that circle. Hoy a la noche vamos a tener PUBG Mobile. Yeah, they did have Moss that was very far to the south of it, but it's like Freaks had no options. They had to go for that north eastern hillside. Yeah, there's nowhere else to go. And the rest of it was pretty much just plains all opened up. So I love the idea on Freaks to try to move in, go for after those isolations, but the firefighting just got shut down so fast because. Vamos a ver si me respondió el amigo Dan Bennett. Heard the casters talking about trying to get away from that position. There was Ayer me escribió Dan Bennett. No, definitely not. But that being said, right, we got a team like Cerberus putting themselves on the board already for the first Ayer estuvimos explicando un poquito lo del torneo. winning out a previous PGS. ¿Cómo va a ser el sistema de subastas? Todavía no grabé el video. No sé cuándo lo voy a hacer. It was a great team effort from this one. I mean, as you were saying, they had like a very, very strong spot in the east. They were able to just keep transitioning strongly from team to team to team, and slowly as it goes. 10 kills for them will be the mark for them, and we have Kwangdong Freaks getting themselves 9 on the board as well. I would say as well, Matrim, this is probably a success for 17 considering the diciness of the start of the game. Yeah, I mean, they were kind of the tail end moving out. Hola, Facheta, ¿cómo andas, mi rey? Y la verdad que acá vos llegaste y ya no hay ni factura, Fachi. And that is a statement in and of itself. Just a massive amount of control coming out from it. Freaks being the ones I believe that took down Na'Vi in the firefight coming out of that. 17 Gaming did manage to Ni la amiga, mirá. successfully managed to pick up a couple of kills. Trae peluche a la factura. About FaZe Dale. doubling their score. Bueno, muchos éxitos, Clay, en el doc. If they want to keep things alive for going into the final, it had to happen for FaZe. So a big success from them for the first game of Miramar. We'll take a look closer though at Cerberus as well. No. Bueno, acá está el vaticinio del amigo Kaiser Ale, dijo que Cerberus. Congratulations to your fantasy squads. You have the man that's on the left right now. 8 Todo tranquilo, Fachi. damage in the first game, 6 knocks, 5. Hoy en la noche PUBG Mobile. Yes. I mean, Solzy, Isaki, you put Hace más frío. over there, but this was the ¿Qué te pasa? Frío en la cancha de River, amigo. Para no te hagas. No te hagas. Que no te hagas con el. Está con el frío que viene Monumental. Como no está la barra en el Monumental, la subcomisión del hincha menos fiesta tiene que. For a guy like Himas on the battleground. Let's be real, because you ask a lot of these guys as well. They're like, Himas, man, he arguably. No hay bombo, no hay nada, Example, which is an insane. No, qué feo, Santi. No, golpe bajo. Bueno, Luna. Somos 2 puntos. No es mucho, pero viene siendo lo mejor que en el torneo anterior. Hoy se encuentra
en la discusión si entra o no entra a la final. Después del último puesto que hizo en la PGS5. ¿Se acuerdan cuando dije yo a ustedes que tenía el logo nuevo de la PGS6? Vieron que la Luna Galaxy por ahora estaría clasificando. Bueno, loco, está la pregunta. ¿Qué están recomendando para el Cyber Monday? Parquímetro Juan Cuota, chicos. Aviso. Tengo que hacer arreglar el ventilador. Ahora voy a buscar acá. Rotate some way that's safe, but there was just nothing that was safe. And so big kill squads managed to benefit off of it. Most notably TDT in the north. Big success for them up there. Do you think you'll see the hot drop again? Do you think it's going to be more fiery this time? I don't know. It felt like the pacing of it was a bit off as far as on 17's side, so I wouldn't be surprised if maybe they push it a bit faster. I'm not surprised that they were a little bit apprehensive about the fight, right? It really sets the tone if you win out a hot drop. But anyway, let's get to it now. It will be Miramar once again. The guys are hyped here to get into game as we head over to the casters for all the action from the Dusty Dunes. Not too surprised at all to see that it was Cerberus and him as taking that victory. Flowers must be given to KDF for another strong start here in the group stage. Definitely. I got and question Korea's performance, and they just like that. How dare you? Down. You know, thank you. I love to be proven wrong. That's the best part of my job. Flame path this time around a little more fair. West is actually reachable this time around. Far north though, not quite so. But as you can see over on the drop spots too, it's only tengo que hacer arreglar el ventilador, muchachos. that far north anyway, and we all know they ain't gonna go up there. They're going straight back to Picardo. Fíjate, Nicky. Here we go. Will this be? And James is absolutely right. Will this be another apprehensive? ¿Cómo sería en X? Take control of that arena. ¿En Twitter? Will they take those vehicles or? ¿Cómo me voy a picar en Twitter, amigo? To get some knocks on a 17. ¿Cómo me voy a picar en Twitter? Would want this to be cold drops all day long. No, amigo, no. 17 actually survived longer than them and came away with points in the previous game too. But in terms of what their early game plans were, they were very successful in what they did. Otra vez 17 y Navi en pleno enfrenta. Uy, pega primero Xbox. Ya noqueó a Sasset. Uy, se acaba de tirar uno, creo que es Fairest. Está a punto de ser confirmado. Bien, la Vectorial. Primera sangre. Primer jugador eliminado. Le vio la cabeza. Xbox dijo, ay, lo tengo ahí en el balcón, En el balcón está. Tilable Sun, le acaba de decir. Mirá, que ya le ganó el Pixel. Mirá vos que ¡Uy, Hakatori! No, el single shot que le clavó en la cabeza a Wood. Nah, no, amigo. No, Hakatori otra vez. Con la Desert Eagle. No, impresionante, cotizado. Mirá, y ahora, terrible Hakatori. No, amigo, no. La bala que puso Hakatori. No, muchachos. ¿Qué jugador? Mirá, no se inmuta, amigo. Qué buen juego, amigo. Qué buen juego, la puta madre que lo parió. La bala que le puso. No, el single shot. Le puso una gorra. Impresionante. A ver, vamos a ver un saque mientras tanto. A ver, compra gamer. A ver, y hay otra que me ha dicho. Me aparece Mex. Hijo de puta de Mex. They've pretty much won the hot drop unless the duo of 17 can turn this around and get the full wipe, but I just don't see el mando y comprar, Moderasus. No. A placa de video. ¿Qué precio tenemos? 30 a 60 me recomiendan. 30 a 60. ¿Me recomendás esta?
in my opinion, mission accomplished. Here you see 3.99. through the the wiggle peak and then double Requina. Mirá lo que pegó este chabón. take him down, and you can see Xiaowu's face on that one. Not RTX. happy with it whatsoever. So Na'Vi pushing 17 further and further south towards that. Y hasta 400.000 gasta. Starting to loot up now all the control. It's completely. Hasta 400.000 pesos gasta. Look at what Más this de eso. does to the rest of the server. The reaction plays from everyone else. The circle is centering up in and around Picado, and all of what we see with everyone obviously well aware that there's a hot drop going on. Quantum Freaks Che, me gusta esta. all the way over to the street, because what if a team up that's go north? La 4060, me gusta esta. Cerberus flexing much further west. 12 cuotas de 78.000. Would here early on to try Una and take tuf. control, try to get a look in towards Picado to catch people. Ey, este me gustó. Better in a tournament where you have some of the best Mira players esta. in the Esto me world gustó. than getting to shoot a guy who's busy doing something that other than shooting back at you. Toca hacerle el ventilador. Feels good. Yeah, that's It what I'm definitely saying. feels good. That's It's- what I'm saying. ¿Cuál es la it otra makes más? perfect sense. They're all just, Mix. you know, smelling the blood in the water. And through all that chaos that we've been A ver si witnessing, Mix tiene Na'Vi and algo ahí. 17, TSM Cyber have Monday. found themselves a great position to play from this circle, centered up just to the south in this warehouse compound. Norbur, Norbur, Norbur. It looks like Tiamo Norbur split, tiene and Norbur. to the east side is Cerberus. RAM. TSM Ah, gráficas. 3050, Normally 3060. you'd be way more cautious, way more slow in your approach, trying to take compounds here. No, me gustó esta, loco. But they're fully aware that both the teams that are in and around here are Ey, inside the 40-60. field, so we can just claim whatever we want. Mira Yeah, esta. but as you said, split to some extent. Mirate esta. Having the exact same thing going there, whereas now Ey, me gustó esta. just before En blanca. was a solo player. His team is fortified down below, but he too now is hearing ¿Qué recomendado? ¿La recomiendo o no me la recomiendo? Looks like Little Ghosts have found a Panzer. ¿Me la recomiendo o no me la recomiendo? A couple Buena. of that mini, and Zhao Bei as well will find a Panzer of their own. And I mean, that could, I mean, if you want to talk about something that can turn the tides of a fight, even if you're outnumbered, the Panzer is definitely that. I mean, Oh, mirá lo que tira. Panzer Faust en mano, XP. he would have one shot Hackatori, and we would never Ese equipo saca We could have also por Agreement. Del otro lado tiene a Frex. Dale gana. because then his teammate would have gotten to that building before Na'Vi. Puso el pixel ya. Sure. Jimmy. Only having an AK, Sushu. You made the Está con la del fierro. Cuban here sitting on these rocks. I mean, 4am none the Está con la wiser. del fierro. I mean, how could you know that there's a player El de Wondon. riding on the backside Wondon. of this? Yeah. But Wondon Freaks. Zhao Bei actually Oh, le might Martín. smell something, or they might be trying to set up their own trap, as we see most of the members of 4am. Bueno. Look at the split coming out of Levantó el pibe y se KDS. fue. On the southwest side, starting to come up, Toby. Mirá, mirá, mirá. De fuera Agreement, lo acaba de ver a vos. To the compound to bait attention. I think they think Se mete dentro de la edificación. there's other people in La the cobertura. not Anda muy too down cerquita on los de the side. Freaks. They think there's people. I mean, Están he's jugando running around full with no guns out y at kilo. all. He's baiting like what they're doing right now is they have the teammates up high looking Si vos me preguntás, necesito urgente sprinting around. la gráfica. Shoot me, shoot me, shoot me. Trying to bait peeks from windows, bait peeks Che, me gustó la blanca. Little do they know there's no one in there. Yeah, but when's the realization going to come? Exactly. puede valer un There palo. is actually no one in the compound. They're actually in the hills. The hills have eyes. Hills are alive. As Some might argue. Cerberus also starting Palo, to amigo. extend their split, trying Bueno. to control the south, just seeing what teams are around or what rotations they can cut off. That's something that Cerberus is excellent at doing, is cutting off rotations. And Me sending tengo que them ordenar, out. muchachos. We'll see if that comes Me voy a into comprar un play. carajo. We're still just on Voy a vender la moto. I mean, Salute played up this Y con eso, good as well. This is con eso compro This is cosas. Quantum Freaks, and we're willing to spend Son our muchas time boludeces. on trying to Tengo que claim vender this el out. auto. That Human has clearly Mirá, 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 mirá. Bien, con la del fierro. Sipjan sobre Xiaomi. Desde Freak va a ser confirmado. El punto para Ferran Grimman. Ya tiene un punto y se le viene acercando a Freaks. ¿Qué? Freaks está teniendo Did they see Bobo in the compound? That's the next question, because now they've claimed 15 puntos por ahora. isolated from his teammates, but he could get a really, really nasty off angle here. Vos sabés que Fake Clan jugó ayer. Tiene 20 puntos Cerberus. Vamos por Agreement. Posito hincha oficial. Por Agreement. Pone la granada. Aprendan, aprendan. Mirá cómo juega este tipo. Salazzi, Haven sobre one side. Suelo se lo va a abrir Kurexi. Está totalmente rodeado. Salazzi trata de bancar la parada. Ay, desde la ventana no lo vio. Fake. Encuentra a Salazzi. El Q sobre Fake. Gustavito. Confirmando a Salazzi. Un jugador menos para Cerberus mientras sigue llegando. Siguen llegando los embates. En este caso de Fake Clan James. Las alturas. Tirando con todo. Uy, uy, uy. Gimas.
Fire modo sigilo. Ahora tiene que apurar porque le están tirando. Son los de TSM, James. Sí. Insta confirma, James. Una de las bajas más significativas de este enfrentamiento. Lo tiraron a Gemas, que venía full sigilo, pero justo lo apuraron recientemente. Llegaban disparos en la lejanía que tuvieron que cambiar la estrategia del jugador de Cerberus y acabó. Va a ser confirmado. Era a Exler. Uy, enfrentamiento entre equipos del apoyito. Por Angry Man sobre Adder. Genji con uno menos. Y termina de aparecer por Angry Man. Llevarse el punto el segundo. Lose a member early here in the second game. If you're Genji, you're scratching your head so hard on this. They've made this rotation a trillion times before and never have been punished. Again, this happens only because Kwangdong Freaks is slowing down 4AM's rotation, forcing HSMM to stay further north than what he usually would have been, because 4AM would always be down in full control of this compound early on, and Genji would have had an easy backfill had this game played out the way it normally would have, but estamos en Mex mirando los productos del Cyber Monday. Looking at Tiamba here, they have a split actually right in between where we Memoria, see disco. TSM, and this is going to be on the west side of Picado, which meanwhile... Se mutó esa 4060. Nafi and 17 are still there, which is not surprising at all, as the Monitor. first shift will come, and it is actually going to go hard to the west side. IPS de 100 Hz, 160.000. Un 23. Trying to tell what's going to happen. I'm not sure if FaZe are going to opt to go all the way towards Chuma. They might, but I think there's land down below that's going to be more valuable to them. T1 on the far west. Impresora, fuente, impresora. Plenty of time to rotate in from the north. La silla. The issue now becomes how hard do you commit to the Bueno, circle. ahí terminaron todas las ofertas de la compra gamer que tiene ahí en el Cyber Monday. Silla gamer. Sau khi team em trải nghiệm ở BGS 5 thì Norbur. rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Tại vì đây là Monitor curvo. em đến với đấu trường 2 millones. Auriculares Azur Rock. được kinh nghiệm và bọn em sẽ áp dụng nó vào trong BGS. Silla Norbur. Thì em cảm thấy Teclado. và bọn em sẽ phấn đấu với Mientras se están tirando contado a tiempo. Hola, buen día. cũng là cơ hội cuối cùng để bọn em đến với chung cái thế giới. Buen día, mi amor. Thì bọn em sẽ cố gắng hết mình. Được đến đâu hay Feliz aniversario. Good lessons they have learned as we're now ¿Cómo andas? ¿Todo watching bien? between TSM and that split we talked about with Tiamba. Adivina They're qué. starting to encroach on the position of that warehouse compound. Meanwhile, Little Ghost still running around, No. taking a shot from Salute. Lemon pie. Un limón pie para la ola. Earlier with that fight that had been involved with 4AM, but Bueno. now TSM have been herded into this long building, all 4 members, Toby. Ahí tenemos. A ver. Santi me mandó algo. Está logrando. ¿Qué te la tiene más barata? La tiene más barata, loco. Qué grande. Qué grande. 12 cuotas sin interés. Pero las cuotas serían sobre el precio de lista. Bien. A ver, cuotas de cuánto. In my opinion, thought he could get a knock, not to be in that his position exposed. I think he thought that Kurt saw him, A ver, but espera. actually didn't. Yeah, Just exactly. Vamos a sacar la calculadora. and so he took those shots early just to make sure he didn't take any in return. He can't Es go down in a situation like this. 585, 712, con 86 dividido 12. To fish for these knocks with grenades. Because off of that shot from the western O side. sea que me escribí. Run for it. Escríbeme el It's all nombre. correct. See, finds one. Cuéntame. Does get him in return, and he is all on his own. Now at a face plant in a wide 2-1-2 split. Quedan cuotas de 48.000. Further towards the north, so while Cerberus did take 2 casualties to face, No es mala. a little bit of revenge immediately after. ¿Cómo decís? Members make it out of that fight alive for FaZe. Again, another Una decent gráfica. start for them. As James will put some damage onto this fight, CC will take some shots from Y a si distance, vale. and now they are just on the Hoy una backside gráfica vale of this 500.000 building for pesos. TSM, and you see Sparking also shot low, now has to heal. Tomate Brody la has bici, la, fallen. la, la. And that's the positive in Lynch, you actually opting to engage early. Y a ver esto de Mex, tenían una acá. Backside of the building, it allows Pochiamba to smoke off the west or the left side of the building and wrap all the way around it. They now have Claro, más cara acá. Precio de lista se va a 616.000. Está ahora vemos suerte. Notoriously difficult to push in these long buildings. So even though they Ah. have this surrounded, I agree with you that that was the good play to make sure. Pasa that que primero tengo que vender la you AMD. still have to push in. Primero vamos a vender la moto, muchachos. No miro más nada. Vamos a arreglar la moto, la ponemos a la venta. Tengo que arreglar el lavarropa, el aire acondicionado. No hay nada. No hay Cyber Monday.
Se terminó sin haber empezado. Pau Pau le pega a Sparking a la cabeza, le borraron el cerebro. Mirá el movimiento de Sonic. Ahí viene haciendo pie. Al centro de la zona, Tickleton. Ya tiene que estar volviendo. Está muy separado, prontamente va a quedar cortado. Sonic en por eso Heim. Otra vez cae primero Haven. Chicos de Tiamba, lo tienen adentro. Ya lo recuperaron Spark. Sechi está tratando de hacer la entrada de la tropa de Tiamba. Escuchan disparos. Confirmado Haven. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Vamos a llevar a arreglar el... No, media luna. Ya pagué la crédito. And now Sí. starting to look over towards FaZe, but Pero para la crédito. now struck and Sparking will trade another member, so 2 members down for Tiamba. Timing could not be any better for TSM here. They get ¿Así? the two players that were close on the building, and now they can go out 1-3-8. Woodsland Shoe in the hills as well. Well, they helped FaZe earlier, Sí. keeping James alive again. Igual tuve que... To help them. Vamos a hacer arreglar el ventilador, porque ayer sufrí. Play in the open. Good thing for him is Sin ventilador. actually opting to rotate all the way around this. I don't mind this. Me voy a buscar donde lo puedo llevar. Go up on the hills, see Vamos a tener que llevarle al ventilador porque se viene la época de calor, el aire no alcanza. Well, the other thing about that rotation is they Para relatar they es realize necesario un poquito de ventilación. most likely that compound is going to be shifted. Para out, so que why not este work with the better terrain on the south side? el equipo de NIA, en este caso, fíjense con la presencia de Spark, con jugador de Battle Royale en Brasil. Los water cooling de la cancha. Ah, mirá vos, qué chistoso que está. Mira qué chistoso que está el Santi. No, ¿por qué Metro tiene que...? El tema es que acá, yo te voy a contar, Santi, con el quilombo. The help of other teams on the outside, but still it is Ojo, dice. not easy to hold these buildings. Tengo que vender la moto, together, hermano. difficult to push in, so Tengo 2 autos tirados en el patio, los tengo que vender. and really slow and pump the brakes on Me tengo que poner en campaña. team of Tiamba. Tengo que vender las gráficas. RV, who have finally left I mean, they're Mikado, as did Y, 17. y después necesito hacer una inversión. Necesito una inversión millonaria. Y sí, estoy perdiendo plata. Y tengo que ponerme en campaña, loco. James might be the next to follow. Himas couldn't find him earlier, but James might be caught by surprise now with Haisagi peeking on over. Shots fired. El disparo de Kaizaki encuentra a James. Sigue tirando con todo. ¡Busta! ¡Busta el disparo en la cabeza! Rápido el de Fakeland. Del otro lado, Luna Galaxy con el posante. ¡Busta! Se fue Cerberus. No va a parar Cerberus. Se fue último. Último. Mirá vos el nivel que hay en esta partida. Techstar, Jensi en el suelo, Tiggleton en el otro lado. Mira vos, apareció Ty. ¿Qué va a pasar? ¡Buena Luna! Luna, Vinicius sumando 2 puntos importantísimos para Luna Galaxy. Vamos Luna, vamos con todo Luna. Con 2 puntos importantísimos, eliminando a ni más ni menos que a Sonic y pasándolo en la tabla de posiciones. Aparece posante sobre Low. Enfrentamiento entre los americanos. Ay. Fíjate qué rápido que está Tanadal. Tanadal y Nauris aparecen con todo. Uy, va con la Ace. No conectan Sae, la defensa se va moviendo a borde de zona para los chicos también correteando para el sector oeste, haciéndose lugar, se escapan de Daytrade que viene primero el día de hoy por la tercero en la general. Lishu deja el vehículo en negativa, checa la distancia, ya están los dos, están compartiendo rápido Pau que estuvo haciendo de las suyas en el enfrentamiento entre Tiamba y TSM. Los dos decidieron soltarse el uno al otro, pero ya, va a tener que hacer la entrada a la zona. Fade del lado de atrás, recibiendo algo de daño de la zona por ahora. Khalil Shu
moviéndose con sigilo, 17 a la distancia. Puede entrar en juego 17 el equipo ante el Tigre. A ver. Uy, está posante del otro lado de la zona. La granadazo para apretar la atención. En este caso, Face Clan tiene los segundos contados. Face Clan, fíjate cómo le baja la vida a Pex y a James, que van a tener que tener las manos ocupadas tratando de curarse. Ya están los tiros y los disparos de Day Trade, tanto Tanadol como compañero de dúo, en este caso Flash, llegando sobre la presencia de los jugadores de Face Clan que están entrando a la zona. Mientras vemos, bueno, corriendo en la otra pantalla, la eliminación anterior entre Freaks, los chicos de Sonic. Agüita para el muchacho. Segundo disparo de Tanadol. Bien, llega la zona. Tenemos mensajitos. Especially when games went just a little bit against them, they look very, I'll call it apex chaotic. Like, we don't know what to do. Disjointed. Let's just full speed send it now. There's much more of a plan to their approach to the game, and it's looking phenomenal. And look, speaking of a plan, what's going on with TDT here? They're going to be on the west side edge, and they have T1. Hoy 27 grados va a ser en la ciudad de Rosario. ZYU and June actually going for a wider rotation to try to take that. Buen disparo de James. Lo encontró al de Tiamba. Pau. Afuera, fíjate. Pasa el foul. Desvió. Eliminando, barriendo a los de Navi. Ahora Lillo encuentra en el suelo a James. Fue eliminado. Tiamba. Sumando el segundo punto con un solo jugador con vida. Ahora la zona que juega. Protagonista de las acciones, el de For Angry Men tirando con todas. Sí, HSMM. Suma el punto de Petrico Rock que viene llegando donde trae gente de Flex. Tiene la cobertura. Apareció Dinastía Ming sobre Kong. El otro lado bancando del lado adentro de la edificación. Salute sobre Ming en el suelo. Vamos a tener un 3B, nada FW, termina siendo eliminado, los barrieron, apareció el de T1 para llevarse el último elemento que queda con vida, el de T1 ahora también correteando. Ay, ya, el último está dentro de la zona, For Angry Men recibiendo daño justo se cura el de For Angry Men, el único que queda con vida, otra curación más. Y este no juega más, y acá el de TDT, Zenith, T1 Reigning, en Hill Type. Por ahora, tienen por ahora para que vienen llegando al sector donde está apostado de TDT, termina a la derecha la del jugador de TSN, haciendo la búsqueda del jugador de Tiamba. Lo encontró Sparking al de Tiamba. Un nuevo más, Tanadol de Day Trade sobre Aloe. Hay punto para Day Trade que ya 3 eliminaciones de lo que viene siendo el día de hoy. Sparking a recargar. Luna, ahí estamos viendo la eliminación. ¡Pumba! No, espectacular. Espectacular, sí, lo vimos ahí. Fíjate cómo se festeja, cómo se celebra. The crazy thing is they had those Panthers for so long as we now see 17 contesting, and why not just have a P90? Yeah. To boot, so Chewy will fall. Petrichor now on the receiving end of these. Heather will also Miguel, un granadazo en el norte, sigue el de For Angry Men, se aferra a la vida. Ese equipo 28 jugadores con vida, fase 5, 22 minutos 39 de partida. Estamos el top 10. Gracias, Santi. Está atento el Santi. Vamos. ¿Cuánto queda? Un minuto le doy. Un minuto. Two members early. They still, unbelievable. They still managed to come out not only with a decent amount, a healthy amount of points. 8 kills, still 2 members alive. The question of the day, what hurts more, the double deke or the triple Panzer foul?
I still think the double thing is demoralizing, but the Panzerfaust is just tilt-inducing as EN will find June. And now TDT really starting to struggle with Day Trade not relenting in the slightest. And it's now a sandwich that they do not want to be a part of. One thing that I love about this Day Trade approach, the way they've opted to split now, is before Norins was the spearhead. He was the Ya estamos. Cierro votación en 20 segundos. 20 segundos, cerramos votación. 10 segunditos. 7 segundos. 4 segundos y cierra votación. 2, 1. Ahí estamos. Cerrar la votación, aguarden un segundito. They have made sure that they have 4 alive in this tough circle to play with multiple teams on the western edge. I really like this macro, and now at this point, macro play that they're just sneaking into the circle, trying to evade the fights between Gen.G, Day Trade, and then TDT, who was also on their side. Keep in mind that there's still a proning sparking on that eastern side of the compound. If he goes unnoticed for both 17 and Freaks, that could be very, very dangerous. He is behind them. As you see here, Freaks trying to run on forward. Xiaofei a little goes trying to stay put as the world is burning all around them. This is the problem. Day Trade was always going to be the problem, as Belmoth will find Raining, and he's going to get that point. So the full finish for him, and still T1. Like I said, they've been doing such a good job up until this point, but really this is going to be the challenge, because there's nothing to play that has any semblance of cover. As Little Ghost, the last one from 17, will have to deal with KD after they pull up. He has the P90. He gets damaged, but it's not going to be enough. Nice double flash over the top. Suppress as hard as you possibly can. Don't allow him to ADS with that powerhouse of a gunner. Stanadol finds knock number 3 up on this hillside. He is absolutely playing out of his mind right now. The Mini is making it sing as now the push comes through. The building. That's an 8 on the ground, and Belmoth finds the double as Day Trade hits kill number 11. Despite winning the first game of yesterday, they struggled throughout the middle. We can see that continuing into day 2. Day Trade is playing an almost flawless game here, Toby. I mean, we talked about yesterday how Na'Vi is one of the teams that have started to read the Twisted Minds playbook. You could have replaced Day Trade with Twisted Mind in this game, and they would have almost played it exactly the same way, coming off of that western side, moving into this. I said Sparking might do damage from behind. He's able to find 2 knocks, but now he has to make a run for it too. Gets on forward. Is he going to be within nade range here? He might just be. One more left to throw. Oh, first one goes short. Second one. Un segundito, ya estoy. So close, you might just get the double kill because of it. Yes, indeed, he will salute, though. Staying alive. Zenith on one side. Nope, I take that back. Sparking, able to find the triple and top 5 guaranteed. And Luna Galaxy, meanwhile, throughout all this chaos, Toby, have just been sitting pretty in that compound that they took so early. Their biggest issue yesterday was that they were committing way Bueno, ahí volvemos, tenemos top 4. A ver qué dijeron. Luna, el Santi dijo Luna. Está. Day Trade está. Freak no está. Y T1 está. Perfecto. A ver, Kaisera le dijo Luna, la pegó. Shenji, no. 17, no. T1, sí. Bueno. Y a ver, y Lampullito dijo Luna. Shenji, 17, T1. Luna. Acá el que tiene más chance es el Santi. El que tiene más chance es el Santi, muchachos. Bueno, T1 eliminado. Anduve copiando ese. ¿Y a quién le copiaste? A Kaiserale. ¿A quién le copiaste a Kaiserale? Kaiserale está en un cobre. No, no. Vamos. Vamos Luna Galaxy. Vamos que lo queremos en la final, muchachos. Estoy laburando, claro, el tipo está laburando. Ahora es. No, justo de atrás está tirando posa. Bueno, apareció justo. Justo, me parece que se lastimaron entre los dos. No lo que puedo quedar de Kaiserale. Deja la view. Day Trade. Alguien puso Day Trade. Muchachos, ganó Santi. Muchachos, ganó Santi. No terminó el juego y ganó Santi, muchachos. Terminó de ganar Santi porque... No. Santi. Decide daño. No.
No gané yo, sí, ganaste vos. Vos dijiste Luna, Daytrade. ¿Quiénes quedan vivos? Luna y Daytrade. ¿Qué cacha? No, mirá, Posante lo tiene del otro lado. La granada puede hacer bella. Buena Posa con la UG. Hay paridad en el enfrentamiento. 2v2. Posante otra vez. A recargar, no hay más balas. Dale, Vini, entra en acción, viejo. Bien, Vini. Ahí entró Vini. Posante haciendo la curación. Bedmont recibe daño. Dejaron afuera el talismán. Ya lo levantan a Kraken. No lo levantó a Kraken. ¿Qué no se entiende a Vini? Yo no lo entiendo a Vini. Hay veces que a Vini no lo entiendo, loco. Ya lo vieron. Amigo, dale, amigo. 2v1 encima. Mira cómo se le abrieron los dos, sí, dale. Ahí tenés, Vini. Bueno, ganó Santi. Such a stranglehold on that circle, and they played it to perfection. I mean, back all the way from phase number 5, able to force phase back towards the east, and they did so prior. Qué amargura que tengo, loco. Well, this is what I'm saying. They're cutting off right rotations. They did Era levantarlo a Kraken. Southwest wrap on that circle, giving them so much more space to play from. Well, that's gonna do it. Qué bronca que me dio eso. Get ready for game 3. Let's send it back. APAC. Daytrade Gaming. Notice. Flash. Vamos. Tanado. Vamos. Muy bien, esto me encantó, mirá, esto. ¡Pumba! Le dijo el tipo. ¿Dónde está? Mira cómo quedó. Impresionante. Impresionante. Claro. No, aparte lo midió y lo volvió a piquear. Voy cuando vuelven a hacer. ¿Cómo anda el Santi? ¿Te ves Santi como dueño de equipo? Santi, ¿te ves como dueño de equipo o no te ves como dueño de equipo? Hay fecha. Espérame. Ay, por favor, como llueve. ¡Oh! ¡Vaya! Okay, so just to give you guys a heads up on what happened is Sonics took an emergency pickup because they were hoping that the circle would shift away and assuming that their compound was going to get crashed. Estoy preguntando si hay fecha porque uno de los jugadores me dijo, che, ¿para qué me entró? ¿Qué te cuesta esperar una semana más para el torneo? It's an interesting one, right? And there is the entonces nada. Huge Panzerfaust from great range as well. Mira qué linda eliminación. 17 loves that. Porque uno me dijo, ¿para qué me entró? Fíjate que igual torneo lo haces el 27, 28, 29. Y me dijo que en menos de una semana los servidores vuelven. No, mentira. Porque si los servidores vuelven. No, son como 15 días de espera, ni en pedo, no, ya está. No, son una banda de días, boludo. Hay que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Casi 12 días, nada, ni en pedo. El torneo se juega así.
oftentimes I'm a little bit of a day trade No, skeptic, no. some may say. Porque uno me dice, no, ¿por qué me lo tiró el torneo cuando vuelvan los servidores? Nah. Están así. No, no. Si no hay fecha todavía. No, no está en la fecha. I feel like one of the big problems that Day Trade had for a long time was their ranged defensive compounds or their movement. They would let people get way too close to them and the nades would just rip them apart. It feels like they've managed to solve that. Bueno, la banda del toro y el oso lleva la partida. 14 eliminaciones. Segundo, Luna Galaxy. 5 eliminaciones. 10 en tercero. 17 Gaming, la banda del Tigre con 8. Bien, buena la faena de los equipos de América. No está mal, el torneo va a ser el día que va a ser. Ayer mostré un poquito el dossier de los dueños de equipo. Y acá tenemos a 2 posibles dueños de equipo. Estoy hablando de Santi, estoy hablando de Kaiserale. Bueno, 7 eliminaciones para ver Montana 2, 4, Nourish 3. En Flash. Hola, Caio. Buenas. Querido Caio. Buah. ¿Qué pasó? But damage is often, I feel like, lost in the success of a player and just being able to pump out control as well as feed kills into very specific. Llegaste, dice. He will take the man of the match, Will Belmoth here, as you can see, with the breakdown as time goes on. I do wonder once again, though, coming in from that west side, there were too many challenges in those hills around them against, when you compare it to the challenge that were coming in from the east with kind of going through those fields, absolutely bloodbath when it comes to those kinds of scenarios, but 24 points going their way. I guess the great thing about their split and the hills that they did actually have for a long time is the fact that you just shoot down at everybody in the valley and pick up what you want. So here's the question. 9 points, Navi 2. En el Instagram. 2 though come off of a very strong Andaba haciendo las cositas. and getting control with a nice deagle play. Hoy a la noche Gaming and continued success picking up points, now starting to be more aggressive in these invito a todos. we're going to be moving forward, or Vamos a tener Puchi be Mobile. more aggressive, or does Navi have to start pulling back? Well, it does bring up an interesting question. As you can see here, of course, 77 points for day trade. But going back to what you're saying, right? There's a few schools of thought, right? Because 17 Gaming by this point, as long as they do average okay, whatever, in these next 4 games, is probably qualified for the grand final with 57 points. They had an okay day yesterday. They did really well today, Empieza el calor, empieza a aparecer en la góndola el turrón, el pan dulce, el mantecol, todo derretido, chorreado en aceite. Ni con chocolate de dudosa procedencia, así es. Empiezan los supermercados a estoquearse de productos de invierno. Empiezan ahí. Nos vamos al motachorro, al Santi, Caio, Kaiserale. Empieza la mejor época, empieza la época navideña, los budines, la sidra de Papá Noel. ¿La sidra de Papá Noel? Esa toma mi suegra. Esa es la que toma mi suegra. Que es jugo de manzana con toda. A ver, dale pan dulce. Oh. El pan dulce. Oh, qué lindo chajarí. ¿Qué pasa? Unos lentes necesito como ese. Este. Sí, pero este no debe ver un carajo. Ah, debería. Mirá qué lindo el hotel este era en Bangkok. Y te ponen un piano así, ya hace que valga más caro. Dice, la municipalidad te regala un budín si te da 0 de alcoholemia. Y muchas cosas más. Tío Picarón poniendo un 3 tiros en la botella de Farruca en el medio de la calle. Uy, espera que me llama el pibe. Ahí vengo. Pero te quedé 3 veces.
Make a move, and they're not going to let that slip. Will Ghost, watching example, gets a little bit of damage in. The trade is just as good. Down to 1 HP. His example, what can he do from here? Perfectix trying to maneuver to back him up. 17 swarming. Things getting so difficult. He didn't see him. Oh, example going absolutely huge right now. They've got a really good opportunity. Just catch him completely flat-footed. That's 2 there for Ruin. Grenade explodes right next to him. Tosi weak. Tosi gone. He's going to look to bank shot the grenade to get that knock onto Pains. Yeah, it just setting out, trying to stabilize. Here comes some more reinforcements. Xiaozi making his way in. Ming Ming trying to catch another through the blue zone. Not going to happen. Ming Ming just swinging the corner, murdering Ascend. For NH, they might lose AZ for the cause. He's gonna get 2 though. The superstar from Vietnam. Oh, we'll find out in a bit. Ming Ming out by the tree and done and dusted. He's one player, but really wasn't quite ready. I'm pretty sure Huang Nef saw him when he went out the window, but he's got Saiga. Got 2. El pibe está pidiendo juego, no te nada. Here as well. 3 bullets. That's enough. That's enough. Quiere todo. Ese pibe quiere todo. No. Están contando cosas en el chat de todas las triquiñuelas que empiezan a florecer ahora. Ya tiraron. Hay muchos factos ahí en el chat. Está la de la municipalidad regalando budines al que le da 0 de alcoholemia. El tío, el que mete los 3 tiros, la bomba de estruendo, la época de los pibes tirando petardos. Vienen a manguear cosas para Navidad, lo que ganan $500,000 de pesos. O sea, te aparecen lo de la bolsita de residuos. Acá te vienen algunos chabones, por ejemplo, que están en camioneros, ¿viste? Los chabones que ganan un palenque y medio. Los recolectores. Y te venden la bolsita de basura. Una colaboración, te dicen. Y bueno, los chabones no lo viste nunca, porque los que pasan por acá no son los que te venden las bolsitas. En la época en que pasa la policía en los bomberos a venderte el bono contribución. Porque saben que cobraste el aguinaldo. Hola equipo. Hola, dicen aquí. Leen bocas y que hiciste. Vos sabés que muy bien ahí el equipo. Tengo. Aguántame porque quiero confirmar una cosa. El equipo viene y ya hace que cambie mi postura a la hora de sentarme, porque acaba de tirar un buen facto. A ver. Vos sabés que cuando la bomba se bulla, así los perros no joden. En Argentina no sé dónde quiere. Che, Esquipo, volviendo a lo que dijo Esquipo, tengo acá la frase que le dijo el jugador de 17 Gaming a los de Navi. ¿Sabe lo que les dijo? Porque como bien saben ustedes, tenemos el diploma en estudio de labios en distintos idiomas. Sabemos qué dicen los chinos, los coreanos, tailandeses. La noche de Tailandia está totalmente descontrolada. Totalmente descontrolada. ¿Qué le dijo el de 17 Gaming? Le dijo: oh, soy, sí, Pyongyang. ¿Escuchaste, no? Oh, soy, sí, Pyongyang. Le dijo: sentate arriba de esta. Y le clavó la Panzerfaust
Salieron detonados los muchachos. Se está desarmando el edificio. No, un desastre. La arquitectura es un desastre. Un desastre. Yo no entiendo cómo no lo pusieron a los dos locutores allá en el fondo ese. Ese es el equipo. ¿Qué le dijo? Repito. Outside. Y Champion. Sentate arriba de esta. Así le dijo. Y le tiró la Panzerfaust. La Panzerfaust. ¡Pum! Y salieron volando todos. Parquímetro. Hablando chino. Dice, detonó uno, pero después lo detonan. ¡No! Sí, está prendida la impresora, está enchufadito. No. Detonó uno, pero después lo detonan en la plaza. No. El Santi, claro. Mirá cómo el Santi la ve. Voy a prender la otra luz. ¿Sabes por qué voy a prender la luz? Porque me veo oscuro, loco. A ver, espera. Ahí está, ahí prendí esta luz. Mirá parquímetro cómo se produce. Y vamos a prender esta luz también. Parquímetro. Mirá, parquímetro tiene. Mirá cómo parquímetro activa las luces. Muy bien, ahí se me ve bien, ¿no? Y tengo esta luz también. Parquímetro está totalmente cotizado. Vamos a prender esta luz también acá. Ahí estamos. Está trascendiendo que Sony descubrió las minas de barrio prohibido de banco. ¡Oh! También están los zombies que pusieron en el PUBG. Dice, para los que no saben, el Nana Plaza es el barrio donde están las Ladyboys. Mirá, parquímetro con 3 luces. Y la corbata acá también, siempre lista. Con el nudo Windsor. Mirá. No. Este parquímetro tiene la corbata preparada para esta noche. Con el nudo Windsor. Está acá del medio, Europa. Está acá del medio. Bueno, triple luz. Y eso que estamos a la zona 9 de la mañana acá. El Nana Plaza es el barrio donde están las Ladyboy. Ahí en Bangkok. Barrio donde algunos de estos ya tienen un token del Price Point. En el Nana Plaza. No, yo nunca. Esta me la trajo cara de chota. ¿Qué sería en la plaza? Mitre y Pasco, claro, en Nana Plaza, pero tiene boliches. Es como acá hay Pasco y Mitre, no tiene locales. Esto tiene muchos locales, hay muchos bares, hay salas de masajes. Te hacen a vos masajitos con final feliz. That's the first time I ever get excited for you, Toby. That's good. I like it. I think in terms of rotations coming through this one, as we see. Claro, está ahí. Estamos arreglando la luz. No se ve jugador. Es como, a ver, para que te dé una idea. Es como calle Pellegrini. No, es Pichincha. Es Pichincha con muchos locales donde hay Ladyboys. Eso sería en Nana Plaza. Lo pudimos ver en la semana. La sacaron a Vela. ¿Qué le habrá pasado a Vela? 想说的是，哪位再厉害也没用，我们有 RPG， 将会是你的噩梦。然后呢，哪位建议别来沾边，我们不怕事，也不惹事。 Yes, so Xiaobei was saying that they got RPG and they're not afraid of Navi. So they're not gonna find any trouble, but they're not also afraid of it. So it's gonna be Navi's nightmare. Thank you very much for Xiaobei, and this is our interview. Bueno, escuchame una cosita. Dice, comentó Calle. Ahí el equipo está tirando un Factus.
Vamos a estar atentos a lo que dice. ¿Qué dijo? No, le preguntaron sobre la eliminación de Navi. Y básicamente, digamos, lo que dijo el tipo, te lo voy a decir como lo dijo en chino. We really don't get many on the east side of this map. Not at all. At all. Not at all. I couldn't agree more. I think it's going to be, you know what, I never see the North included in anything. Aguantame, pues te lo voy a decir primero en chino. Aguarden un segundo porque estoy evaluando algunos movimientos. Las microexpresiones son muy importantes a la hora de leer los labios. Pero lo que le dijo es lo siguiente. Le dijo Someone Navi Jujian Da. ¿Qué dijo? Lo de Navi estaban tan fácil como la Lady Boy de anoche. Así lo dijo. Así lo dijo. Lo de Navi estaban tan fácil como las Lady Boy de anoche. Lo dijo el jugador ahí. Yo no lo dije, lo dijo él. Traducción en vivo y en directo. Qué grande, ¿cómo están? Cotizadísimas. Dice, hasta hace unos años era imposible. Hasta hace unos años. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Santi. Lee arriba lo que puse de Constitución, a ver. El sábado pasé por Constitución y me sentí que estaba en el Nana Plaza. También estaban los zombies que pusieron en el pub. No, terrible. Hasta hace unos años era imposible. Era un caño de PVC que sobresalía del suelo. Y era cagar en el suelo. Hicieron los baños. Qué lindo. A ver. Dice, sí, pero no respondiste lo de Sonic, que no se matan un pibe. Sí. Voy a estar muy atento, equipo, a ver las comunicaciones entre los chicos de Sonic. Muy atento, equipo. Voy a estar atento. A ver. They're going to opt to make their rotation a bit further north. The positive thing here for Gen G is, as you stated, they are coming in on an E-pickup, but they also get to see a lot of... Estoy trabajando fuertemente, a ver, porque tengo contactos ahí en una plaza. No, terrible. Innovadora Premium, un ñoca de PVC ahí. Había que sentarse en el ñoca de PVC. Vos sabés que estoy hablando con gente. Ojo con 17. Ahí está Pop. No conectó a Posante, nada. Encima el talismán de Luna Galaxy. Bueno, al menos cambió algo Luna Galaxy. No están eliminando primero a Haven, porque todos los tiros lo eliminan primero a Haven. Escuchame una cosa. Pará. A la última que fui a la cancha de Boca, no tenía ni reboque en la pared. No me quiero imaginar con Riquelme. Ahí está. A ver, quiero ver la cámara. Quiero ver las cámaras. A ver. Quiero ver la cámara de Sonic. Riquelme 2050. Santi lo festeja. Un desastre la gestión Riquelme. Pero bueno. Por mí, Boca de Boca, River de River. Y Newell de Newell. Mucha suerte a todos. Y obviamente Central es Central. Uy, el Bobo. ¿Qué mirás, Bobo? Ahora en Grimen. Castigando. Se da vuelta Haven. No, crack en el suelo. Se me a Vinicius. Los de Sony se están divirtiendo en Bangkok, pero no jugando al PUBG. Qué grande los pibes. Qué grande. Una frase que diré un macheturro. Boca de Boca y River de River. Es una frase muy cerrada. ¿Cómo? ¿Te gustó el lemon pie, mamá? ¿Viste qué rico de cocina, papi? 2024. Escuchame una cosita. Vamos a estar muy atentos a los comentarios de Sonic.
ya nos tiró la posta equipo. Yo quiero saber qué andan diciendo los de Sonic. Hay gente que le estuve escribiendo. Hay uno de los chicos que está trabajando en limpieza que le está tocando el cuidado de los baños y me está tirando información. Lo pongo un Ladyboy con salvavidas. No, Luna Galaxy eliminado. Apareció Pau Pau. Estoy recibiendo muchos saludos. Claro, uno de los chicos de limpieza que habían denunciado el anterior PGS que no había... ¡No, ahí está Sonic! A ver, Cerberus. Buena, Cerberus. ¡No, amigo, no! A ver, atento a Sonic. Quiero ver los comentarios de Sonic. Limpiaron con todos. A ver. Ahí está. A ver. A ver qué está diciendo, a ver. No habla. Estamos esperando que mueva los labios. Tiene el bigote de leche. A ver qué dice. Encima se ve muy pixelado. ¡Ay, no pudimos ver! ¡Ay, qué macana! Pero ya lo vamos a encontrar este. Claro, yo lo estoy viendo, ustedes no. Claro. Ay, mira vos. Terrible. A ver. Muy difícil está. La verdad que voy a tener que hacer una especialización. Porque el bigote. Es difícil con el bigote, Ay. Estoy analizando porque estoy tratando de ver la repetición de jugador, en este caso de Sonic, porque el bigote, estoy hablando del amigo Shrimsy. A ver, ay, cortarte el bigote, lo cortó. ¡No! ¡Ay, no, terrible! Pará. ¡Ay, ya tengo! Lo que dijo. No. A ver. Dice, I bet you and I at Nana Plaza that you won't ban. No. Y le dijo, chicken. Cagón le dijo. Dice, te apuesto una noche en Nana Plaza. A que, no, dice, won't ban. ¿Escuchaste? I bet you and I at Nana Plaza that you won't pan it. A que no lo paneas. No, terrible. Una noche en Nana Plaza. Cagón le dijo. No, están apostando. Chicos, no las apuestas. Chicos. Ya se están... No, terrible. Y no. Voy a traer... No, tengo acá... Chicos, en exclusiva, me acaban de mandar... No, muchachos, sigue. Muchachos, me acaban de mandar en exclusiva. A ver, ¿dónde está? The interesting thing, the caveat to that is Mayran is completely empty. Yeah. There isn't a single team that has opted to take that city, and so a lot of this terrain, a lot of what's actually playable is already taken by a lot of the teams currently on the field, and so Petrichor kind of keeping tabs right now on Tiamba. No, tengo acá. Shots of each other in the north side. Face kind of forced to play 4 on a compound here. Un segundito porque... Maneuvers, all the teams started coming in from the north. I think Face has just had too many situations all for yesterday and the first game of today as well, where when they try to split, when they try to make something happen, they get collapsed. No, terrible. Estoy recibiendo mucha información. Mientras estamos en vivo hay 13 minutos de juego.
¿Dónde está, amigo? Estoy viendo. Acá está, no. No, no, terrible. No. No. Mírenlo. No, tengo una exclusiva. Chicos, tengo una exclusiva. No sé si ustedes están preparados para ver lo que van a ver. No sé si están preparados para ver lo que van a ver. Tengo una exclusiva. Gente, no. Yo estoy totalmente consternado. No, amigo, no. ¿Ustedes están preparados para ver lo que tengo acá? No. Ay, me está llegando. Ayer anoche pasaron cosas en los hoteles de los jugadores. Van a dar otra vez enfrentamiento contra Freaks. Porque esa info que te pasé la tiró el CEO de Sonic. ¿Qué dice? Los de Sonic dicen que sentían a la altura de la espalda como dos melones. Sentían que andaban con el celular en el bolsillo, ¿no? No, no, cuánta información. Y miren lo que me acaban de mandar. Tengo. Vamos a mirar el Sonic, mirá. No. Tengo. No. ¿Leyeron los labios? No, yo sí lo leí. One finds one, Junes finds another. Kickstart falls as well. Tick trying to do something to get just any points gone their way, but even when they get knocked, those puta madre, Sonic eliminado. No. Dismantled by TDT. Angles from TDT, Toby, were disgusting through the window on the side of that building, but here comes Cerberus. They know it's time for them to feast. As even though with 3 players, this is a very easy fight for them to take, especially with the damage that TDT is taking. No. Es terrible la información que tengo. No, Sonic. A ver, lo que acaba de decir H-Win. Dice así. I am uncomfortable. I can't sit down. If I try so hard, I will mess myself. ¿Qué dijo? Estoy incómodo, no me puedo sentar. Si me tiro un pedo me cago. No. No, Edwin, me parece que quedó un poco dilatado. No. Dice que si se tira un pedo se caga. Está incómodo, no se puede sentar. No, totalmente muy complicado terminó Edwin. Y acá tenemos. Se filtró el cheque. Chicos. Se filtró el cheque que le van a estar dando al ganador. Yo tengo gente trabajando en el evento. Logró, no voy a decir quién, pero una de las personas que trabaja en limpieza logró meterse en la oficina del CEO de Krafton y encontró en el escritorio esto. ¿Qué encontró? Encontró el cheque que le van a dar al ganador. Miren. Vale una Ladyboy $300,000 de Krafton para, ahí va a ir el nombre del equipo. Miren cómo pagan para canjear en el Nana Plaza. Y hablan de un tal Gogo Bar. Este es el cheque que van a estar mostrando los ganadores. Esto en exclusiva me lo manda alguien de limpieza que logró encontrar esto en las... Estaba limpiando. Me dijo que la mesa era un desastre, una mugre terrible. Hola, Waki. Y para que no tengan problema esta persona,
Avenida Brasil. Un festina. No. Miren esto. En exclusiva. Este es el cheque que le van a estar dando al ganador. O sea, el prize pool es en dólares, pero para gastar allá. Queda en Bangkok. El prize pool se queda en Bangkok. Y fíjense que el torneo se está haciendo en un hotel. El principal sponsor es el hotel. Raro. Raro. Muchachos. Raro. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que para mí es raro. Y esto que se filtró, es material único. No lo va a encontrar en ningún otro stream. ¿Por qué? Porque nadie se la juega. Nadie dice la verdad. Bueno, top 4. ¿Qué pasó con el top 4, gente? Sigue. En Bangkok. Así es. En Bangkok. ¿Qué dice? 300.000, amigo. El premio. Hermoso premio. Equipo. Bueno, prepárense para el top 10. Atento que ya vamos a tener el top 10. FW por ahora fuera de todo. Hoy castiga. Random Freaks eliminado. Apareció la gente de T1. Hoy en el suelo. One Side. Por Angrimen con HSM. Termina de bajar a Banana One con P90 en la mano. Le hicieron percho, lo va a salir a corretear de la ventana. Lo encuentra de atrás. ¿Qué está sordo, hermano? ¿Qué está sordo, mi rey? A ver si Sparking prende la mecha. No, pero está mirando para el otro lado. Ahora sí, mira para este lado. El de Tiamba se viene arrastrando. Quiere ser parte de la fiesta. La fiesta loca, el Sarazzi. Confirman al de Daytrade. Ya tienen un jugador menos. 2 jugadores para Daytrade, que ya viene primero en la clasificación general. Vamos a Wacky, al Apoyito, Equipo. A toda la bandurria. Muy prontamente vamos a tener el top 10. Vamos a ver si puedo hacer una partida más porque me tengo que organizar acá en la casa. Sí, tenemos el top 10. Aparece el top 10. Muy bien. En juego G-Coins. 24.000 G-Coins. No, 14.000 G-Coins. Vendí de más, parece. Dije 24.000. Mierda. Son 3x3, 9, sí, 14.000 G-Coins. Mira cómo le viene tirando con todo este. Ojo que le están tirando. Uy, viene el Cui. Viene el Cui de Petrico Rod. Sí, Petrico Rod. El de Face. Al suelo. Vamos, muchachos, queda un minuto. Un minuto para votar. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Jesús y estoy acá. No por obligación, sino por necesidad. Les comento que soy una persona infectada con el virus del PUBG y actualmente estoy recibiendo tratamiento en un centro de día de la ciudad de Granadero, Baigorria. Así. Hola, buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Jesús. Estoy acá no por obligación, sino por necesidad. Les comento que soy una persona infectada con el virus del PUBG y actualmente estoy recibiendo tratamiento en un centro de día de la ciudad de Granadero, Baigorria. Humildemente le quería pedir una colaboración para juntar 1.190 G-Coins para poder llevar una skin de For Angry Men a mi familia que está pasando necesidad. Cualquier ayuda nos viene bien. Y José Craton se lo va a compensar en vida. Muchas gracias. Ahora voy a estar pasando por sus lugares para ir recibiendo las donaciones. Muchas gracias, señora. Que Dios le rebendiga, señora. Muchas gracias, señor. Que Dios le bendiga. Así, ¿o no? Bueno, y cerramos votación. 3, 2, 1. Votación cerrada. ¡Bah! Bueno, obvio que hay de 3.000. Tengo un montón de código de 3.000 maestros. Hoy entró con Tachorra ahí por la ventana.
Muchos saludos. 13 años de casado. Para parquímetro. Because Himas was tagged, they're going to crawl back into the shack themselves, so he's going to have to just lay here now and wait this one through. This fight's happening outside the circle. Meanwhile, as you stated, T1 is just kind of watching over this. 13 años, así es. Encima tengo que relatar Pushimo en una bronca. I don't blame him. Not at all. Tried as best as he could to get the off angle without risking him. Tengo que relatar Pushimo. Now the knock came through on that side of the circle. That might allow for T1 to peek forward, and indeed it will. We'll see if he gets to get any sort of revenge or if the peek go bust. With max acceleration, goes sprinting away. Indeed it will, but Sudolzi will be found by Rainin. Himas will fall too, and that's Cerberus out. 13 años. Yeah, an opportunity for Belmont here as you see two members of La puta madre. towards the split of T1. And La puta madre. is going to be exactly what he needs if he wants to get the knock, but Ming is going to take some damage and he's pushed off. Mike's left, realizing there was more threat to be fought against over that hillside. It's going to back on off immediately. He does have Mill. On the northern side, you can see A ver, esa granada tiene buena pinta. Uy, la segunda también. Belmont. Ah, que pega con QBU. Type también. Buena T1. No, espectacular. Se mostraba, se la sacaba y se la ponía. Belmont eliminado por la zona de A3. Se fue eliminado. No alcanzó. Cuidado con TDT. TDT. Con un solo jugador con vida se encuentra quinto ya. 1000 de Petrico Rock. Hay que recuperar a los compañeros. Vendrá Zenith a ponerle punto final. Fíjate cómo se arrastran los muchachos. Mirá Zenith. Dale, Zenith, dale. Apretá el pomo. Ahí está. A ver la granada. Se la marcó. Ay, se pasó. Se pasó. Dale, Zenith. Dale. Uy, le tiró el flash. Dejó un blanco. Enfrentamiento del lado de afuera. Sigue tirando. ¡No! ¡Sí! El Zenith. El Zenith. Y tenemos top 4. Esto está para Foreign Agreement. A ver. ¿Quién dijo Foreign Agreement? A ver. Petrico Rock. TSM. Bien, lo cambió a Faye por TDT. Bien. Sacate Face. Qué buen cambio hiciste. Petrico. Foreign Agreement, dijo el Wacky. Cerberus. Oh, acá está para Foreign Agreement. Uy, mirá el de TDT. Buena, botate bien, Santi. Procedo a mirar por la ventana del colectivo para afuera. Y si buena que está escuchando música. Petrico. Daytrade. T1 y Foreign Agreement. Bueno, pegó dos. Belén López, Petrico, Foreign Agreement, T1 Face. Opa, que Belén López pegó. Bueno. Vamos a ver quién se lleva este juego. Última partida para mí. Tengo que activar la mañana acá en casa. Voy a cocinar algo rico. Hoy aniversario. Encima, a la noche tengo que relatar. Si no me echan de mi casa. Así que voy a activar acá. Última partida para mí. De la Watchparty. Tengo que hacer varias cosas. Agradezco a cada una de las personas que se vinieron a la transmisión del día de hoy. Aniversario de Parquímetro con Lola. Mañana vamos a estar ya. Mi Gustavito moviéndose de face. Orangriman tiene la mayoría. 3v1v1. Sibiam 741 puntos de daño para el de Daytrade. No, Daytrade, escúchame a mí. Se tira con todo, lo conecta sobre la cabeza. Sibiam de Forangriman. Sibiam de celebraciones. Para Forangriman se va a venir el gol. Sale a correr Sibiu.
Disparo con la del tren, se choca con la Drapie al 70% de la vida. Uy, 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 Ciprián. Sigue castigando, vuela el vehículo. Encima está en el borde de la zona. Desplegó los humos. Están todos tirando para encontrar al DT. For Angry Man. Sigue con la P90. Gol. Sí. Ey. Ey. Uy, le está. Uy. Uy. Está muy contento. No. Yeah, a tricky finish to that game. I think a tricky game overall for a lot of teams. But then again, we went east, we went out of it, not one to play, and therefore the result was shown. No. We're gonna set up for the next game as we head back to James and Matt. Acabo de leer los labios. ¿Qué dijo el jugador? No. Acabo de leer lo que le dijo el chino a su compañero. A ver. Le dijo Heinenji Wo Jisiu Moshima Shosmei Sile. Así le dijo. Heinen Jiwo Jisin Wasima Shosmei Sile. ¿Qué significa? Che, no me apretas tu media, que no hay papel en el baño. No. No hay papel en el baño. Ay. Qué difícil que está. Crafton no pone papel en el baño. Dicen que le cortan el agua. Parece un boliche. Esto parece un boliche, loco. Mirá este. Fíjate que no se puede sentar, está como mal. ¿Lo viste? Está inquieto, no se puede sentar. Está así que se mueve, ¿viste? No. No, totalmente cancelado. Totalmente cancelado acá los muchachos. Claro, no se puede sentar, está con dos almohadones. Esa eliminación fue muy de novato. Mirate. ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué linda noche! Dijo. ¡Ay, qué linda noche! Hay algunos que están diciendo como que hoy es el último día de ellos. Algunos se la van a dar en la pera. Mirá cómo aparece. Espectacular lo que hizo el tipo. Mirá. No, terrible. Tres noqueos se clavó el tipo. Chicos, me tengo que ir. Yo estoy muy contento de haber hecho la Watchparty. Mañana volvemos. Yo mañana también voy a ser medio cortado porque mañana tengo que llevar el pibe inglés. Los miércoles y los viernes el pibe tiene inglés. Pero ahora quiero preparar una comidita, algo un poquito elaborado. ¡Ay, tiene que haber ruleta, claro! Mirá cómo va diciendo, mirá. ¡No! ¡Ey! ¿Quieren saber lo que dijo Tiggleton? I sort of for quite a while, even though they're GPT, written 4 Angry Men off even internationally for a while, but this is a brilliant start for them. No. So maybe this can be the bump up that they need. I mean, yeah, that's... No. Tengo ahí gestual encima. No. Ahora va la ruleta, Kaiserale. Tengo ahí lo que estaba diciendo Tiggleton. No. Chicos, necesito silencio. Vamos con la música de tensión de Gran Hermano. Porque Tiggleton, mi amigo, vamos con la música de tensión. A ver. Recientemente lo vimos a mi amigo Tiggleton explicando ¿qué vio? Dijo lo siguiente: I was standing
on the bathroom. On the bathroom chair. I was standing on the bathroom chair and I saw how they had Adrian all buttoned up. Yo estaba parado en la silla del baño y lo vi cómo lo tenían abotonado a Adrian. No, no, no. Totalmente cancelado. Totalmente cancelado. Hola hijo, ¿cómo andás? Buen día. Y ahora se viene la ruleta, muchachos. Ruleta. Se viene la ruleta. Se viene la ruleta. Vamos a ver. Bueno, vamos a cargar los datos de la ruleta, muchachos. ¿Cómo anda, hijo? ¿Muy bien? ¿Van a practicar inglés? Qué difícil que se hace, qué difícil que es meter un stream. Esperen que tengo que cargar la ruleta. Chingano, fueron crímenes, ¿no? Bueno, Santi, no. El Wacky. Viene Wacky, pegó. El Wacky la pegó, pero no tiene potenciador el Wacky. El Wacky aparece en la rula. El Kaiserale aparece en la rula. Pero el Kaiserale tiene potenciador. Belén López también tiene potenciador. Bien, Belén. Tiene. Tiene el potenciador, Belencita. Damos la bienvenida a Belén. Nada más. Una afiliada al canal. Y el Apollito. Qué raro el Apollito que es hincha de Fuera en Grimen, que no puso Fuera en Grimen. Mostochorro quedó afuera, igual no pegó. Entonces, confirmamos. Santi, Ará fue. Puso Pétrico Rotti, Esenti, Guante de T. El Wacky puso Pétrico Fuera en Grimen, la pegó. Kaiserale pegó Fuera en Grimen. Belén López pegó Fuera en Grimen. Y la Pollito no pegó Fuera en Grimen. Tenemos la ruleta. Muy bien, gente. A ver si se ve la ruleta o no se ve la ruleta. A ver, no hay queja, ¿no? No hay más quejas. Va a girar la ruleta. Ahora a ver. No confío en ella. No. Gira la ruleta. A ver quién se lleva el ticket para la ruleta final. Hay suscriptores que van por la de 3000. Belén. ¡No! El Kaiserale. El Kaiserale que... No, mirá vos. Me la mata Belén. Ya el Kaiserale tiene... Salió 3 veces en la ruleta. Gente. Nah. El Cayo dice donar a mi causa. Buenos días, feliz aniversario, amigo. Me imagino que esta noche... ¿Qué aprender fuego? Esta noche tengo que relatar Pokémon. Ay, me quiero matar. Así que pospondré para otro día. Voy a tener que hacer alguna fiestita el sábado de alguno de estos días porque... Ay, qué macana Belén López. Me duele el alma. Chicos, yo lo voy dejando, voy a prepararme. Voy a preparar para el día de hoy. ¿Para qué metro cobró?
Después de 2 meses sin cobrar, Parquímetro cobró. Tengo plata, muchachos. Tengo plata. Voy a hacer arreglar el ventilador. Voy a hacer arreglar la moto. Vendo todo, me voy a la mierda. Ah, lo da la B. Lo da la B. Ay, el círculo. Bueno, muchachos. Yo me despido. Hasta acá llegó el Watchparty. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Le pido 1000 perdones. Pero necesito organizarme acá en casa. Es un día normal. No es normal, pero es un día normal. Sonic por ahora. Muy complicado Sonic. Mirá. Hay screen de anarquista. Recién llego. Y pero culiado, tengo que ponerme. Mirá, todavía estoy con la ropa que no es del día. Me tengo que cambiar, tengo que cocinar. Lola se fue al gimnasio. Vamos a hacer si hago algún platito rico para el mediodía. Chicos, Parquímetro se despide. Aparte tengo que prepararme para el trabajo. Tengo que ir a trabajar, una paja. Chicos, los dejo, me despido. Gracias por tanto, perdón por tan poco.